بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون। इसमें भी शक नहीं कि ये कुरान बनी इसराइल पर उनकी अक्सर बातों को जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं जाहिर कर देता है, और इसमें भी शक नहीं कि ये कुरान ईमानदारों के वास्ते अज़्सर तपा हिदायत और रहमत है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अपने हुक्म से उनके आपस के झगड़ों का फैसला कर देगा और वो सब पर गालिब और वाकिफकार है। तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम खुदा पर भरोसा रखो, बेशक तुम यकीनी सरीही हक पर हो। बेशक ना तो तुम मुर्दों को अपनी बात सुना सकते हो और न बहरों को अपनी आवाज सुना सकते हो, खासकर जब वो पीठ फेर कर भाग खड़े हों, और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से राह पर ला सकते हो। तुम तो बस उन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फिर वही लोग तो मानने वाले भी हैं। और जब उन लोगों पर कयामत का वादा पूरा होगा तो हम उनके वास्ते जमीन से एक चलने वाला निकाल खड़ा करेंगे जो उनसे ये बातें करेगा कि फला फला लोग हमारी आयतों का यकीन नहीं रखते थे। और उस दिन को याद करो जिस दिन हम हर उम्मत से एक ऐसे गिरोह को जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे जिंदा करके जमा करेंगे, फिर उनकी टोलियां अलहदा अलहदा करेंगे, यहाँ तक कि जब वो सब खुदा के सामने आएंगे और खुदा उनसे कहेगा, क्या तुमने हमारी आयतों को बेअच्छी तरह समझे बूझे झुटलाया? भला तुम क्या क्या करते थे? और चूंकि ये लोग जुल्म किया करते थे उन पर अजाब का वादा पूरा होगा, फिर ये लोग कुछ बोल भी तो न सकेंगे
کیا ان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ یہ لوگ اس میں چین کریں اور دن کو روشن تاکہ دیکھ بھال کریں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں ہیں اور جتنے لوگ زمین میں ہیں غرض سب کے سب دہل جائیں گے، مگر جس شخص کو خدا چاہے وہ البتہ مطمئن رہے گا، اور سب لوگ اس کی بارگاہ میں ذلت عاجزی کی حالت میں حاضر ہوں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں مضبوط جمے ہوئے سمجھتے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے دن بادل کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ بھی خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے۔ بے شک جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ برا کام کریں گے وہ منہ کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بس اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے عزت حرمت دی ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھا کروں۔ پھر جو شخص راہ پر آیا تو اپنی ذات کے نفع کے واسطے راہ پر آیا، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں بھی بس ایک ڈرانے والا ہوں، اور تم کہہ دو کہ الحمدللہ وہ ان قریب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاوے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔